Yalla, on va commencer la révision pour les chapitres 1 et 2. Et ce sont les exercices de cours pour celui qui a le cours. De même, ce sont les exercices 3 et 4. بس استاذ انا شو عملت بالاكزرسيس 3 وال4 في جزء n'est pas demandé pour cette année ما حطيتهم هودي المطلوبين. يلا préparez l'exercice. Monsieur, j'ai pas entendu. استاذ بدك تعملنا ريفيزيون للامتحان؟ شو شايف استاذ هيدا الاكزرسيس؟ هلا pour celui qui a étudié, il faut qu'il peut faire cet exercice. Alors, commencez à faire l'exercice 3. Yalla, monsieur. Pour le parti 1-1, 1-2 et 1-3, vous avez 5 à 7 minutes pour faire ces 3 parties. Dépêchez-vous. Et travaillez sur une feuille. Je vais demander d'ouvrir la caméra pour voir ce que vous avez préparé. Qu'est-ce que vous avez fait sur la feuille ou sur le cahier de brouillon. Alors, chacun de vous met une feuille ou un cahier de brouillon pour travailler sur ces 3 premières parties. 1-1, 1-2, 1-3. Lirez bien l'exercice 3, les données pour faire l'exercice 3. Alors, pour les atomes de sodium et d'oxygène, on a donné le numéro atomique de chaque élément. Ahmad Wehbi. Ahmad. Ouvrez la caméra. Laissez-moi voir ce que tu as fait.
Oui, Ahmad. أحمد قلت لك افتح الكاميرا أستاذ. يلا يا أستاذ، بس أستاذ بعدني عم بعمل. قمر هاشم بونجور. Bonjour. Ouvrir la caméra أستاذ لو سمحت. يلا. Et montre-moi ce que tu as fait jusqu'à maintenant. إذا لك عم تحكي معي بالآخر؟ Oui. فرجيني شو صرتي حالي. مو أستاذ، أنا هلأ فتت ما كان عندي إنترنت. طيب. Dépêche-toi. دانا. دانا سعد. Oui, ben عم بكتب. Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que tu as... Quelle partie? Ah, Tu as écrit la réponse? monsieur. Non. أستاذ كنتوا عم تعلقوا عندي شوي، لازم نحلوا لهيدا الإكزرسيس. Oui. عندي أول 3 parties. 1, 1, 1, 2, 1, 3. Oui, d'accord. فوزي. فوزي إذا ما عندك مايك بس افتح الكاميرا أستاذ. فرجيني شو صرت مشتغل. أوكي افتح الكاميرا فرجيني شو صرت حالي يا فوزي. يلا. فرجيني شو صرت حالي. ماني طالب تكون خلصت. فرجيني شو صرت عامل. جاد الحاج نفس الشيء أستاذ. مسيو، نعم. أنا طلعت رجعت فتت مقطع الكهرباء، هلأ بلشت. أوكي. علي سقسوق. علي إذا ما عندك مايك افتح الكاميرا أستاذ. مع أستاذ بعدنا عم بيكتب. بعدك عم تكتب. إيه. طيب. مين اللي عمل بارتي 1 1 1 2 1 3 qui a terminé? أنا عملت الآن أستاذ. Dépêche-toi محمد. C'est seulement أناهيد. والباقيين؟ رح انطر بعد 2 مينوت وبدي اشوف مين اشتغلوا لهودي التروا بارتي. أناهيد في كاميرا استاذ إذا بدنا نشوف شو اشتغلتي. أناهيد. طيب. On va commencer par la partie 1-1.
Anahid, tu as une caméra? Oui, monsieur, الكهرباء انقطعت. Ok, يلا ouvrir la caméra. طيب يلا commencez à faire la partie 1-1 يا Anahid. Merci. Oui. يلا. D'abord, le nombre de protons est égal au nombre d'électrons est égal au nombre atomique égale 11. طيب لحظة شوي. فإذا la partie 1-1. Pour écrire la configuration électronique de N1 et O, on a le numéro atomique Z. Alors, on ne peut pas écrire directement la configuration électronique. Toujours, il faut trouver le nombre d'électrons. Alors, il faut dire, يا أناهيد, l'atome est neutre. ما فينا نقول nombre de protons est égal nombre d'électrons هيك. بدي أقول l'atome est neutre. Nombre de protons égale nombre d'électrons. Bonjour, monsieur. Bonjour. Égale numéro monsieur اتأخرت عشان فكرت اليوم الأربعاء. atomique. Donc, on a, ça va, 16, مش مشكل. On a le sodium, c'est N1, 11. Oui, il y a Anahid. Quelle est la configuration électronique du sodium? K2, L8, M1. C'est K2, L8, M1. Estelle, pour l'examen, إذا طلبنا configuration électronique ما بيأثر، بتكتبوا بكا بتحطوا حدد 2 ما بيأثر. اوكي؟ Oui, عشان ما في puissance. Ça va. بس أنا على التليفون يمكن يكون في. Yeah. L'oxygène, le O8, c'est K2L6. استاذ بالمبدأ أنا جهزت الإكزامان. كل الإكزامان بينكتب معكم على الفوي يعني على الباج دو ريبونس. ما في داعي تروحوا تعملوا ابلود لشيء. واضح؟ شباب صبايا واضح اللي قلته؟ طيب. Oui. Le 1, 2. Oui, Anahid. Continuez. Lire la question. Identifier la position, colonne et groupe de chaque atome dans le tableau périodique. هون استاذ يعني la position الكولون او الجروب مع اللينيو اكيد. Oui, pour le sodium, c'est ligne 3, car il y a 3 niveaux d'énergie occupés. يلا فاذا pour le sodium, pour le sodium, donc il appartient à la ligne 3. Pourquoi? Car il y a 3 niveaux d'énergie occupés. منذكركم استاذ لما يقلنا identifier, préciser, déterminer, déduire, il faut expliquer. لما يقول لي donner, écrire, citer, indiquer, هودي من دون explication. Donc, on a identifié, يعني avec explication, il appartient à la ligne 3 car il a 3 niveaux d'énergie occupés. فإذا أستاذ نحن إذا جينا شفنا الموديل أتوميك للصوديوم كيف بنرسم الموديل أتوميك يا أناهيد؟ liage électronique. أول شيء au début il y a quoi؟ Le noyau. Le noyau.
autour du noyau, combien y a-t-il de niveaux d'énergie? كم niveau d'énergie بنحط يا نهيد؟ 3. 3 لأنه عندي 3 niveaux d'énergie occupés. Comment on distribue les électrons sur ces 3 niveaux d'énergie? Dans la première, on met 2 électrons. إذا هون بنحط 2 électrons, هيدي électron وهيدي électron, oui. La deuxième, 8 électrons. فإذا deuxième niveau حنحط 8 électrons. Oui. La Dernier dernière, niveau. un seul électron. Combien? Un seul électron. Un seul électron, très bien. Mais هني K, L, M. Donc, au niveau K, 2 électrons, L, 8 électrons, ou M, 1 électron. طيب. Il appartient à la ligne 3 car il a 3 niveaux d'énergie occupés. Et à quelle colonne? Colonne 1, car il y a un électron de valence. Donc, à la colonne 1, ou بنقول groupe 1 en chiffre roman. هون استاذ حدد لي هو يا كولون يا جروب. يمكن بالامتحان يقول لكم بدي كولون، يمكن يقول لكم بدي جروب. على كولون 1 جروب 1 car il a un électron de valence. نعم استاذ. Oui. أستاذ بالإكزامان كيف رح نكتب شفر رومان؟ الشيفر الرومان استاذ هي كابس لوك لما تعمل الحرف ماجسكول مثلا الان هي اي هي بتحطي على الاي اوكي. اذا تحطي 3 تكبسي 3 مرات الاي بيطلعوا كومسا. اذا بدك تحطي 6 مثلا هي في واي، عندكم الفي والاي هن اللي بنستعملهم. Ça va? Oui. وي بس عشان بده يكونوا الماجسكول نحط على كابس لوك. كابس لوك. طيب pour l'oxygène il appartient à la ligne 2 car بالنسبة للامتحان ما نقلهم تخوالين وتخواني إذا ما نقلهم تخوالين ما نشرح لهم إنه ليه تخوالين. selon la question إذا قال لك indiquer il ne faut pas justifier, ce n'est pas nécessaire. إذا قال لك préciser, identifier, déterminer بدنا نعمل explication لأنه العلامة بتكون مجزأة على تقول لي لينيو 2 في جزء من العلامة والجزء الثاني على الاكسبليكاسيون. واضح؟ Oui. Et à quelle colonne? Colonne 16, car il y a 6 électrons de valence. Colonne 16 أو إذا بدنا الجروب quel groupe? Groupe 6. Très bien, 5, 6, car il a 6 électrons de valence. Copier et compléter le tableau suivant. استاذ انا هعمل compléter le tableau هون dans cette page. وي انا هيد استاذ بكفي معك بما انه ما في حدا غيرك عمل الاكزرسيس اكيد لك الافضليه انك انت تعطيني ريبونس. تفضلي استاذ. Oui, le nombre d'électrons c'est 12. Le nombre de protons c'est 12. Oui, mais l'atome et le nombre de protons est égal au nombre d'électrons est égal à un numéro atomique est égal à 12. D'accord. Nombre de masse A égale Z plus N. Esthez, lorsqu'on va utiliser cette relation, qu'est-ce qu'on doit faire? Et A égale nombre de masse. Donc, il faut définir A, Z et N.
Donc, égale 12 plus 12, égale combien? 16 خلصت كتيبة. Égale 24. Représentation chimique. Na22. Pardon, هون لحظة شوي. Nombre de Non, c'est neutrons. 11. D'accord. مش لحظة. نبض بروتون 11. صح, c'est 11. أنا غلطت هون كتبت غلط 12. Très bien. Donc, c'est 11. Alors, c'est 23. Yeah. Alors, c'est 11 et 23. فاطمة أستاذ أنا دقيق. ما خلصت ببارتي 1 2. هلا بترجع بتنقلهم يلا. بس لخلص البارتي 1 3. Pour l'oxygène يا فاطمة. نبض de neutrons égale 8. Pourquoi? A égale Z plus N égale A moins Z, Très bien, égale N égale A 16 moins moins 8 égale 8. 16 moins 8 égale 8. Bravo Fatima. Nombre de protons. Nombre de protons. L'atome est neutre. Nombre de protons égale nombre d'électrons égale Z égale 11. Égale 8. 8. Bravo. Représentation chimique. هي oxygène Z A Z O Sur 16 A. Sur 8. Yalla, continuez la partie 1, 2. Pendant ce temps, je veux prendre l'appel. منيح كتير منيح استاذ في عندي فانسات يعني عندي 10 طلاب غياب برافو إغار موجودة إغار أساس خلصت فيك ترجع. طب إغار منا موجودة أوكي أحمد وهبي أوكي جاد موجود حسن بسام موجود حسين شعيطو موجود دانا منا موجود رامي كمان منه موجود رنا موجودة زهراء حمدان موجودة طلال موجود علي مسلماني موجود علي عبد الله موجود علي تأسو موجود غسان ماضي غسان ماضي منه موجود كمان فاطمة سعد وفاطمة دقيق موجودة فاطمة أبو خليل موجودة بدي أشوف بس فاطمة سعد كمان موجودة وي فوزي موجود قمر موجودة بعدها معنا قمر كمان قمر بطلت موجودة معنا
لين سلامة لين دبوق موجودين. لين سرور لا. ماريا فردون. محمد رعد موجود؟ لا. موجود. محمد رعد لا. محمد فواز كمان لا. محمد صبرا. أستاذ ما بعتقد محمد رعد حيفوت على الحصص عشان بيسافر هو. اوكي. محمد صبرا منه موجود. مهدي محمد بلحس موجود بعده؟ وي. ملاك سلامة موجودة. وي. ملاك شعيتو موجودة. مهدي عطية. مهدي عطية لا. مهدي الأشقر موجود. اوكي. مهدي أبو عيد موجود أستاذ. مهدي الموسى لا. ميكايل. ميكايل ماشي. اوكي استاذ. ويوسف نور الدين كمان موجود. اذا عندي انا 2 4 6 8 9. أستاذ نعم. في الإكسبون للشابتر 2 مش طبيعة الملف بس في الإكزرسيس لا كيف انا للامتحان الخميس. بعت لكم الاكسبليكاسيون للشابتر 2 كيف لا؟ مش بعتوا باوربوينت، بعت لكم اياه بي دي اف. أوكي أستاذ يمكن أنا ما شفته. على كل حال استاذ بركي هلا بس يكون مع وقت اليوم برجع بنزل لكم اياه، بس انا اكيد بعته لانه انا عملت تشيك اب لكل شيء، رجعت تاكدت من كل شيء استاذ. بعد في بس هيدا هلا الفيش دو ريفيزيون بكره حنزلها لنخلصها اليوم وبكره وبننزلها. يلا. L'acide fluorhydrique de formule moléculaire HF est un composé utilisé pour graver du verre ou pour fabriquer des dessins artistiques. Calculer la charge relative du noyau de l'élément fluor. Calculer la charge relative du noyau de l'élément fluor. Qu'est-ce qu'on a pour le fluor? On a le numéro atomique Z. Alors, pour calculer la charge, on écrit la charge du noyau égale charge des protons plus charge des neutrons. Pourquoi? Car dans le noyau, on a des protons et des neutrons. Et monsieur, vous pouvez écrire Q majuscule au lieu de la charge. Alors, égale, la charge de protons, c'est le nombre de protons fois la charge relative d'un proton plus nombre de neutrons plus fois la charge relative d'un neutron. Remplacez chaque terme par sa valeur. Pour le nombre de protons, c'est égal à Z, égal à 9 fois, c'est 1 plus le nombre de neutrons, c'est 1, fois la charge relative, c'est 0. Alors ça, c'est 0, égal à 9 plus. Y a-t-il de questions? Y a-t-il de questions? Non.
Partie de 2, c'est écrire le symbole de Lewis de l'atome de fluor. أستاذ بس بيجي لي آخر كلمتين. يلا. L'atome de fluor هو F9. Alors, l'atome est neutre. Nombre de protons égale nombre d'électrons égale à Z égale à 9. Alors, c'est K2Al7, c'est le symbole de l'atome entouré par le nombre d'électrons de valence. On a 7 électrons de valence, alors, c'est on a 3 doublés non liants, mais un électron célibataire. أستاذ أنا ما فهمت منيح 2 2-1 ou 2-2 ما فهمت 2-1 بده charge du noyau. Pour calculer la charge du noyau, il faut faire quoi? Le nombre de protons fois la charge relative de protons et de neutrons aussi. طيب النمبر دو بروتون هو سي 9 est égal à un numéro atomique, c'est donné مع un numéro atomique. Le 1 plus c'est la charge relative d'un proton كمان donné. النمبر دو نيوترون هلا هو مش معطينا اياه حطيتها ان بس الشارج ريلاتيف ده النيوترون قديش بيكون؟ زيرو. يعني قد ما كانت الان فوا زيرو سي زيرو. égale 0. Il nous reste 9 fois 1 plus. Oui. Ça va? Oui, merci, monsieur. يا أهلا. فإذا أستاذ برجع بعيد، بتفوتوا على المسابقة نهار الخميس على الوقت المحدد على 9:30. اوكي. معكم 50 دقيقة بالضبط. 2 نحن بحاجة لإنترنت لنقدر نفوت، ما تظهروا بالامتحان، ما في داعي لتعملوا شيء داونلود ولا أبلود. كل شيء موجود قدامكم، بتكتبوا الريبونس لكل كيستيون. واضحين؟ استاذ صغار ولا طوال؟ شو الصغار؟ استاذ اكزرسيسات مثل هالاكزرسيس اللي عم نحله. بدنا نكتب كتير يعني فيهم عشان انا مش كتير سريع بالكتابه هالكي. يعني بدك تجرب، حط اكزرسيس قدامك واكتب الريبونس اللي له تتعود يا احمد. انتبهت استاذ؟ يعني مثلا مثل هيدا الاكزرسيس حطه قدامك وجرب حله انت لوحدك. انه المفروض استاذ نكتب شوي، انه ما في شيء صعب. اكيد ما بطلب منك تكتب لي سامبول دو لويس مثلا. اوكي؟ ممكن اعطيك سؤال بطريقه ثانيه تكون اهين لإلك، بس كل شيء بتقدروا تحلوه. انا عملت الامتحان انه تقدروا تكتبوا كل الريبونس. On va continuer demain. Bonne journée, monsieur. Yalla, au revoir. Au revoir, monsieur.